Yun na. Na-push the wall, tabab. You do it like this, stand lang. Mukha na. Sige, kamay. Utangan na isi, no? Utangan na isi po. Tapos yung dasi mami na mo na. Na-stand ka lang yan, stand ka lang yan. 1, 2, 3. Sige, push. Push. Push the wall. Sige, push. Tina, come on. Push the wall. Push the wall, stand lang. Stand straight. Stand straight. Okay, push the wall. Push. Push. Entra ka na natin, Brad. Sige na, push the wall na. Push. Push. Ama na baba. Bab. 1. Push. 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 One more time. Push. Yes. Push it like that. Push. Sige. Push. Lagda. Push. 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 Yes. Straight your arm. Straight arms like that. Push. Tapos na push. Mama naman tanaw. Tanaw. Haboy naman to pillow. Haboy naman pillow kay mama. Be. Haboy ang pillow. Ding. Come on, haboy man siya. Sundan siya tibril. Haboy ang pillow. Butang na si Bot. Butang na si Bot sa dalom. Ay. Butang boat. Dagi dyan sa dalom. Literal. Dyan nga dalom niya. Dali di, mami. Dali, mami yung. Dalan na si Bot. Kami mami kayo mataro ta pillow. Ay sa daw. Ay sa daw. Shing! Taro kayo mami, throw. Taro kayo mami, throw. Come on. Come on. Ouch! Yun na. Yala to ba mami na? Tuba mami na. Ay sa daw yung siman. Ay siman. Inay lang. Ina lang kay na crawl naman ta crawl naman ta ma-crawl sa isendrio crawl din sa bed daw tanda si malikod dai hindi crawl ka sa bed hindi na pagkuha dai ma-crawl si Isen crawl oo sige crawl man si Bot sige na crawl Okay, crawl gid. Balik naman. Crawl naman, balik. Okay, boat. Nag-crawl man si Bot. Oh, very good si Bot. Yung crawl. Ayos na ni Bot. Ayos ni boat. Sige na. Okay, crawl na. Okay. Kikaroon naman dugay-dugay. Later naman may activity naman ta ha. Very good, Babab. Thank you. Tubang kay Mama Danay, be. Okay, very good ka. Good job. Good job, Ate Brel. Very good. Sila duwaga participate sila ba?